Patay diha aga duha ka lalaki human nga gipamusil kini suwa pa mailhi mga suspetsado pasado alas 11:44 buntag Setyembre 10, 2025 sa Purok City, Barangay Vintar, Valencia City, Bukidnon. Ang mga biktima na ilang sila si Godofredo Makahilig Hardinico, 47 anyos, minyo og si Jirek Asis Paskin, 45 anyos, minyo og pareho residente sa sitio San Roque, Barangay Kahapunan, Valencia City, Bukidnon. Sa inisyal nga investigasyon, nasairan nga ang duha ka biktima nagsubay sa highway sakay sa pula nga Honda Click nga motorsiklo paingon sa San Fernando, Bukidnon. Dihang kalit sila nga gipusil sa wa pa mailhing mga suspek nga resulta sa ilang hinanali nga kamatayon. Sa karon ang Valencia City Police Station nagpahigayon na og hot pursuit operation og nagpatabang na og dragnet operation sa tanang duol nga police stations alang sa posibleng pagsikop sa suspek. Katropa, problema ba nimo kay si Mr. Loya na pag-abot sa kagabihion? Mrs. ayaw pasagdae nga si Mr. ubo na lay gahi hunahuna lay nagdako paimna og turbo min enhancer. Nanukad gikan sa 11.7 XFM Bukidnon alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.